ରାମ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ପରିଷଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଭାଇମାନେ ଟିକି ଟିକି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥିବା ଭାଇମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାର ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗିତା କରୁଥିବା କଳାକାର ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତୀୟ କଥା ପ୍ରବାହ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ପରଦିନ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ଅଛି ବୋଲେ ହବନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିକାଲି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏ କଥା ସରିବ। କେତେ ଦିନ ଆମେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା। ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନବଃ ପାପକୃତସ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସଦା ଦୁରାଚାରରତା ବିମାର୍ଗଗା କ୍ରୋଧାଗ୍ନିଦଗ୍ଧା କୁଟିଳଶ୍ଚ କାମିନ ସପ୍ତାହ ଯଜ୍ଞେନ କଳौ ପୁନନ୍ତି ତେ। ଅନ୍ୟୁନ 7 ଦିନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା କଥା। ସପ୍ତାହ ଯଜ୍ଞେନ କଳौ ପୁନନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା? କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନବଃ ପାପକୃତସ୍ତୁ ସର୍ବଦା। ଏ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ପାପ କରୁଛି, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାପ କରୁଛି। ଆପଣ କହିବେ ମିଛ କଥା, ଆମେ ତ କିଛି ପାପ କରୁନୁ। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ତା ଭିତରେ ଭୂତାଣୁ ବୀଜାଣୁ ଜୀବାଣୁ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ ହେଉଛି। ଆମେ ପାଣି ପିଉଛେ, ଆମେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛେ, ଆମେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁନି କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାପ ମଣିଷ ଅନବରତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ପାପ କରୁଛି ବୋଲି। ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଯେମାନଙ୍କର ପାପ କୃତସ୍ତୁ ସର୍ବଦା, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସଦା ଦୁରାଚାରତା ବିମାର୍ଗଗା। ଆଉ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି ସେ ଦୁରାଚାରୀ ଆଉ ଖରାପ ବାଟରେ ସବୁବେଳେ ଯାଏ। ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାଇ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆସେ ଆମର ପିଲାତ ମେଳା ହେଉଛି ଟିକେ ଗଜେଇକି ଆଣିଦେବା, ନାହିଁ କରିବେ ଫ୍ରିରେ ତ ମିଳୁଛି ଟିକେ ଟାଣିଦେବା ବିମାର୍ଗଗା। ଆଉ କ'ଣ ମଣିଷର ଦୁର୍ଗୁଣ? କ୍ରୋଧାଗ୍ନିଦଗ୍ଧା କୁଟିଳଶ୍ଚ କାମିନ। କ୍ରୋଧାଗ୍ନିଦଗ୍ଧ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ରାଗ, ସବୁବେଳେ ପୁଅ ଉପରେ ରାଗ, ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ରାଗ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ ନହେଲେ ରାଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ ହେଉଛି। କୁଟିଳ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିଦଗ୍ଧା କୁଟିଳଶ୍ଚ କାମିନ। କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷର କ'ଣ? ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋଠୁ 200 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲେ ସୁଝିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତି। ଏସବୁକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଅନ୍ୟୁନ ସପ୍ତାହେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କର। ସତ୍ୟେନ ହୀନା ପିତୃମାତୃଦୂଷକା ତୃଷ୍ଣାକୁଳାଶ୍ଚାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବର୍ଜିତା। ମଣିଷ ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରେ? ସତ୍ୟେନ ହୀନା, ସହଜରେ ସତ କରେ। ଆଉ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ମିଛ କହୁଥିବ, ଆଉ ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ସତ କୁହ। ସତ୍ୟେନ ହୀନା ପିତୃମାତୃଦୂଷକା। ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୂଷଣ ଭାବ ପୋଷଣ କରୁ। କୁଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିଛି, ବାପା ଗାଁରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ଅମଳ କରି ପୁଅ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପୁଅ କହୁଛି କହ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଆସିବେ, ଆଉ କରି ଚାଷ କରି ବିଲ। ପିତୃମାତୃଦୂଷକା। ସତ୍ୟେନ ହୀନା ପିତୃମାତୃଦୂଷକା ତୃଷ୍ଣାକୁଳାଶ୍ଚାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବର୍ଜିତା। এই আশ্রম ধর্মে বঞ্চিত। আশ্রম ধর্ম বলে কোন? জন্মରୁ 25 ବର୍ଷ পর্যন্ত আমি ব্রহ্মচর্য আশ্রমে রহিলা কথা, 50 ବର୍ଷ পর্যন্ত গায়িকা আশ্রমে রহিলা কথা, 75 ବର୍ଷ তারপর ବର୍ଷ ସବୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ସେ ଆଶ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଗଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ଟିଭି ଦେଖିକିରି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଆମ ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କେମିତି? ସପ୍ତାହ ଯଜ୍ଞେନ କଳୁ ଫୁଲନ୍ତି। ଅନ୍ୟୁନ ସପ୍ତାହେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ବୋଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଗଲାକାଲି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଠୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ଗୋପପୁରକୁ ଛାଡ଼ି, ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଛାଡ଼ି ମଥୁରାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଚ୍ଛେଦେ
বরজ নারী কুরঙ্গনয়নু ছড়াইবারি পিটিলা খবরি তুলিলা হার সুখিলা রঙ্গি মাত ধর অঙ্কুরে ঝাড় পাণ্ডুর দিছে হেমগণ্ড স্থল অঙ্কুরে ঝাড় ଗୋପାଳନା ମାନଙ୍କର ଏ ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି ଭଗବାନ ପାରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସଖା ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ଅତି ନିଜର ଅତି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଥିଲେ ବସୁଦେବଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବଭାଗ ସେ ଦେବଭାଗ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଏ ଉଦ୍ଧବ କିଏ बोले बृहस्पति शिष्य साक्षात से बृहस्पति का शिष्य अति पंडित थे ताकू पठे गोपालना मान को पाक जब बुझे के काई से दुख करजती उद्धव जाइते गोपाल मान को एमिति मंत्र नेले जे फेरी आसी कृष्ण को कहले कृष्ण को आई दे कहले तुम एडे निष्ठुर हृदय सेमानकर जो भाव अछि तार रखिबाक बाकी तो तुम पाखे नाही अरे मु तो तुमको भावती तुम अकारण करुणा करुणा तमें दया सागर तमें दीनबंधु ये किसी तमने नहीं कृष्ण मन मन हसिले बोले भाई ज्ञानी देखिए होतला तो एबे ठीक दीक्षा नीति गोपाल मान को लाग किछि दिन व्यक्ति माने व्यतीत हो गला परे भगवान कृष्णकर लीला चली जरासंध आक्रमण कला मथुरा जरासंध जेते आक्रमण कले शुणु आम समस्त को जरासंध आक्रमण करोना करनी कोठी को आपण गारे कोठ जरा कौन बाधक हम संधि गुड़ा को आक्रमण करे को संधि की आंटू कटकट सीधा एक मनुष्य बस पाइबनी को मालो को बड़ बड़ नहीं तो चली हो ये जरासंधर आक्रमण बार्धक्य मनुष्य को आक्रमण कर कोबड़ आक्रमण कर जानते पाद आड़ू गोड़ आड़ू गोड़ पूरा दुर्बल कर पकाए तेणु जो मैंने सत्संग पढ़ुए बच्चन शुणुं ठाकुर कथा मुझे आपको गोटे टिप्स दूसरी सका उठी किसी एक्सरसाइज करूँ पदमसार करूँ गोड़ एक करूँ गोटे माने बेसी दिन पर्यटन आप बचे किसी करूँ खाली कथा शुणी हम प्राक्टिकाली किसी करूँ जरासंध को रक्षा पाइबा ये जरासंध आक्रमण कहीं कला मथुरा बुलिकी जरासंधर दीटा झील थे से कंस को बाहर आप कंस बध कथा तो शुणी गोटे सुंदर कहानी अच्छी जरासंध झील सहित झील सहित कंसर बह कहीं आपण मैंने विभिन्न वर्ष शुणी प्रवचन मध्यम जे कंस राजा गोटे बड़ हाथी था हाथी ना कौन सुबल हाथी हाँ शुणुन सब बोलते जाना ये सुबलिया हाथी केते बड़ था कहूँ बाहर कथा जरासंध जाती दिग्विजय करने विभिन्न राजा मान जय कर आसिले तर से दिग्विजय कर जाऊ मथुरा पाखे पहुँचीगले आउ जमुना नदी कूल देखिले सुंदर ये जंगल फल अच्छी जमुना नदी स्वच्छ जल अच्छी तेणु सैन्य सामंत को से पकड़ तमु पकड़ विश्राम दे ये जो कुबला पीढ़ हाथी यहाँ जरासंध सी हाथीर बल के से आगे जीव सैन्य मान आगे चल चल जाए महापुर चले प्रतिपक्षर शत्रु राजा सैन्य मानकर जिते अस्त्र शस्त्र को से खातिर करे भंडारे मारे पछाड़ मारे सर मारे जो मारे किसी हुए से विराट का हाथी था मंडल को खर्च था
से हाथी की जरासंध बांधि रही आम गोटा अच्छी जमुना नदी बांधि दैवात से हाथी भिड़गला भिड़ला पर मथुरापुर प्रवेश कला ये सैन्य मैंने जिते चेष्टा कले माने कंसर सैन्य मैंने आयत्त कर पारे हाहाकार पड़गला बजार भितर जहाँ देखला बाहर हाथी उत्पाद मैंने कुटी साधारण उत्पाद कर उभय हाथी अति उत्पाद कला आ सैन्य मैंने जाके कहले कंस कहले गोटे हाथी कड़ आसी आम जिते चेष्टा करता जिते अटोश प्रणाली ता देह भेटू कंस रागिकी गला कंस के बलवान पिला चिंता करो हाथीर सुंड को मोड़ीकि टाणी टाणी गोसाई आसला कड़ अच्छी ना गला बेलू जरासंध दृश्य को देख कहले मोर अधेय हाथी की सुंड को मोड़ीकि जो वीर धरिकी आसुची यही वीरटे जोड़ी झील दी को प्रदान करदेला कुबड़ा पीड़ा हाथ यौतुक हिसाब से पाई कंस सुरक्षा कवच हिसाब से रखी तेरे किसी दिन व्यतीत है प्रथम बलराम को विवाह है बलराम को विवाह है क्या सहित रेवती सहित रेवती होती सत्य जुगर झील सत्य जुगर लोक उच्चता बहुत बेसी था सत्य जुगर लोक मैंने बहुत वर्ष बंचुले उच्चता बहुत थी बड़ बड़ थे बंचुले त्रेता जुगर बयस आगे कमिला द्वापर जुगर आगे कमिला कलिकाल पूरा कमिगला बयस कलिकाल पूरा बयस कमिगला पूर्व बहुत बयस थी मनुष्य गोटे छोटिया उदाहरण प्रमाण आपको रही वाल्मीकि रामायण लिखाई माँ सीता को जिते रावण अपहरण कर नहीं जाऊला पुष्पक दाम बुझे से जटा को रावण आगे आसिले आउ कौन करेंगे कहले वर्षी षष्ठ सहस्राणी जात मम रावण कहले रावण मो बयस बर्तमान 60,000 वर्ष ये 60,000 वर्ष भितर ये पाप कार्य मुझे देखी गोटे युवक युवती के अपहरण कर पाप तो निश्चित जगह पाप नुहे तो बयस के अधिक सीता तो बयस तुलना के कम के छोट पिला ताकू तो अपमान कर जहाँ मुझे मारे अच्छा से दशरथ बयस बोधे 60,000 वर्ष पिला आम पुराण कथा जब आम मानिबा स्वीकार करवा आगुरी लोक मैंने दीर्घजीवी थे बहुत दिन बचुते कलिकाल आम कह कहीं चंचल मनुष्य ये आम जहाँ खाऊे परिवा पत्र सब तो विष पोकमरा औषध इत्यादि चंचल मरबनी देह खराब हेनी विष गुड़ा सब अनबरत आम खाऊ तेरे बलराम स्त्री बलराम जहाँ बाहर रेवती प्रस्ताव आसा बलराम कहले देखी जा झील कृष्ण कहले भाई मुझे तुम संगे परीक्षा ये किसी गंडगोलिया कर गंडगोलिया झील कृष्ण कहले ना किसी गंडगोल से जाकि देखिए